तो बर्तमान देखिपे आपण मैंने आम आसिक पहुंच जाइए राउरकेला थिबा माँ वैष्णोदेवी मंदिर रे। तो मंदिर जावा पूर्व आम किसी प्रसाद नहीं जावा। तो देखिपे मंदिर जावा रास्ते आपको बहुत सारा प्रसाद दुकान मिल। तो ये देखिपे विभिन्न प्रकार जहाँ भी माँ पाखे भोग लगे सब प्रसाद ये मिल। आठू प्रसाद किणिकी आपड़ ये निजर बैग निजर गाड़ी रखिकी आप जोता चप्पल सब रखिकी आग को दर्शन बढ़ी पारे। तो किसी प्रसाद नेला बर्तमान आम जा माँ वैष्णोदेवी दर्शन पाई। तो वैष्णोदेवी मंदिर पाखापाखि आपन को 600 ରୁ 700 सीढ़ी चढ़ी आपण मैंने मंदिर में पहुँचे। तो देखिपे मंदिर टी कथा कहवा जी 1996 मसीह मंदिर को प्रतिष्ठा कर 2000 मसीह 2007 मसीह यहाँ समस्त लोक सर्वसाधारण उत्सर्ग कर दर्शन पाई। तो देखिपे ये मंदिर टी पूरा जामुरी थिबा जो माँ वैष्णोदेवी मंदिर तार रिप्लिका बा एका सदृशर आपण मैंने जामुरे जहाँ जहाँ अच्छी एठी भी से सदृश बना जाइए। तो आपण मैंने देखिपे। नमस्कार भाई भौणी मैंने मु दीपक आपको स्वागत कर नुआ भिडियो। तो आज आम आसी पहुँच जाइए राउरकेला थिबा माँ वैष्णोदेवी मंदिर जोटा कि आपंकर जामुरे थिबा वैष्णोदेवी मंदिर सहित सदृश। तो चलतु गुफा भितर देखिपे केमती गोटे सरू रास्ता अच्छी आ माँ वैष्णोदेवी को दर्शन करवा आ कौन कौन सब अच्छी बुलिक देखा। चलो तो आपण मानक एमती किसी गुफा भीतर देखिए जावाक पड़ो माँ को दर्शन पाई। तो देखिपे दर्शन पाई जीवा समय आपण मानक निश्चित भाव गोटे आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि करुच्ची आमती न्याचुराली जमी रहा कथा सेमती ही अच्छी। देखिपे केते गुफा पहाड़ जमी न्याचुराली सेमती ही रखाई सुंदर भाव। तो पौराणिक कथानुसार माँ वैष्णोदेवी माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती और माँ कालींकर अंशर जन्मग्रहण करते रत्नाकर नामक जड़े ब्राह्मण परिवार रे। तो तांकर जीवन उद्देश्य माँ का आशीर्वाद अनुसार कि कलिजुग धर्मर प्रचार प्रसार और धर्मर प्रतिष्ठा करवा। तो से त्रिकुट नामक एक पर्वत रे रही तपस्या करुले आ गोटे आश्रम स्थापन करी सेठारे धर्मर प्रचार प्रसार करुले। ये आपने देखिपे यहाँ हूँ माँ जो गर्भगृह गुंफा अच्छी से माँ को मूर्ति सह ये माँ आपण को लक्ष्मी माँ काली माँ सरस्वती मूर्ति मिल जाव। ये हूँ आपणकर माँ वैष्णोदेवी देखिपे मूर्ति गोटे स्थापन कर देखिपे माँ सिंह बाहिनी देखो दुईटा सिंह सहित केमती माँ को सुंदर मूर्ति स्थापन कराई। साइड अच्छा प्रभु हनुमान अच्छा बजरंगबली ये देखिपे एमती रही आपणकर गुफा को जीवा रास्ता आ माँ को मूर्ति। तो एमती किसी आपण मानक घी दीप जावा कि धूप जावाई ये बाहर ही आपण मानक ये जाया पड़ो। तो देखिपे जेहेतु पहाड़ उपर यहाँ अवस्थित तो ये आपण मानक पूरा राउरकेला सहर पूरा भ्यू आपको मिल जाव राउरकेला स्टील प्लांट भ्यू मिल जाव। तो चलतु दीप लगे आम जा देखा। तो देखिपे एमती किसी रही माँ को मंदिर को लगिकी एमती किसी बसापी जगह अच्छी यदि आपण मैंने आसुँच दूर कि कौन वयस्क लोक आसुँच तो ये पहाड़ जेहेतु पहाच चढ़ी आसुँच ये बसिकी माँ को टे दर्शन करी माँ को जप करें। तो देखिपे केते सुंदर व्यू अच्छी यू पूरा आपण को राउरकेला स्टील प्लांटा पूरा क्लीयरली देखा जाउची पूरा राउरकेला सहरटा पूरा सुंदर भाव देखा। तो देखिपे ये केते सुंदर व्यू आसुची राउरकेला सहर। तो माँ को तो दर्शन हो गला। तो एबे वर्तमान आम बाहर भैरवनाथ दर्शन पाई। तो भैरवनाथ होचंदी गुरु महर्षि जो गोरखनाथ तांकर प्रिय शिष्य। तो गुरु आदेश अनुसार से आसते माँ वैष्णोदेवी लीला महिमा शुणी सत्यासत जानापी। तो जितेबाला माँ को पाखे आसिक प्रकट होते माँ को दिव्य सौंदर्य और आध्यात्मिक जो उन्नति देखी से एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते और माँ को विवाह
ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମା ରାଜି ନ ହେବାରୁ ମାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ବାରମ୍ବାର ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ତ ସେଇ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମା ଏକ ଗୁଫା ଭିତରେ ଯାଇକି ଶରଣ ପଶିଥିଲେ ଏବଂ ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ କି ଗୁଫାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ତ 9 ମାସ ଧରିକି ହନୁମାନ ଭୈରବଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମା ତପସ୍ୟା ସାରିକି ଗୁଫା ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଭୈରବଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ହସୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଦେଖି, ତ ମା କ୍ରୋଧରେ ପୁରା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ମା କାଳୀଙ୍କ ଅବତାର ନେଇ ବାବା ଭୈରବନାଥଙ୍କର ବଧ କରିଥିଲେ। ତ ଭୈରବନାଥର ବଧ କରିବା ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟି ଯାଇକି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ସେ ନିଜର ଦୋଷ ବୁଝିପାରିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଓ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ନିଜର କର୍ମ ପାଇଁ। ତ ମା ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱୀକାର କରି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇଥିଲେ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ କି ଯିଏ ବି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିବ ସେ ଭୈରବନାଥର ଦର୍ଶନ କରିଲେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଦର୍ଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତ ଏଇ ଥିଲା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ଇତିହାସ। ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଯିଏକି କୁହାଯାଏ କଳିଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କଳ୍କି ଅବତାର ନେବେ ସେ ସମୟରେ ମା ହିଁ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ସଙ୍ଗିନୀ ହେବେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ଆମେ ଯାଉଛେ ଭୈରବନାଥର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ତ ଏମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏଇ ସବୁ ନିଜର ମାନସିକ ଡୋରି ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଆଉ ଭୈରବନାଥଙ୍କର ଏଇଠି କଟା ମୁଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଠି ଏଇଠି ଭୈରବନାଥଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ମୁଣ୍ଡ ରଖା ହେଇଛି। ଆଉ ରାଉରକେଲାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ପର୍ବତ ଅଛି ସେଇଠି ହିଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଭୈରବନାଥର ମନ୍ଦିର, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ମିଳିଯିବ। ତ ଏଇ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ପୁରା ମନ୍ଦିରର ଭ୍ୟୁ ଆଉ ପୁରା ସହରର ଭ୍ୟୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆସୁଛି। ତ ଏଇ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ। ଆଉ ଯଦି କହିବା ମନ୍ଦିରର ଖୋଲିବା ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 6:30ରୁ ଦିନ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଅପରାହ୍ନ 3:30ରୁ ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ରହେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଦେଇ ଆସିପାରିବେ। ତ ତ ଏଠିକି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଯେମିତିକି ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଉ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ସବୁଆଡ଼ୁ ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ବର୍ଷ ତମାମ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏଠିକି ଚାହିଁଲେ ଆସିପାରିବେ। ଆଉ ନିୟରେଷ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଉରକେଲାର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ରାଉରକେଲା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ସେଇଠୁ ମାତ୍ର 2-3 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଗୋଟେ ଥର ନିହାତି ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସେୟାର କରିଦେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇ ଜାଗା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଜାଗାରେ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।